समस्त को नमस्कार सुप्रभात गुड मॉर्निंग टू एवरीवन बंधुगण आज बुधवार प्रभु जगन्नाथ समस्तंकर मंगल करंतु समस्त परिवार सुख समृद्धि भरी दिंतु ये निकट में मोर निवेदन महाप्रभु करुणामय सृष्टिर कर्ता सृष्टिर परिचालक से ही तांकरी पाखरे निजको समर्पण कर दियो से ही तुमर सब सुख दुख को आपणाई नेबे। बंधुगण यही अवसर रे मु आपण को गोटे कथा आपण निकट रखा चाहे। यह हूँ एक सामाजिक कथा। दिने जड़े जमीदार थिले तांकर शेष अवस्था आसी पहुँचला। तांकर एकमात्र पुत्र से पुओ को डाकी कहले बाबूरे मोर शेष अवस्था आसी आसन्न खूब शीघ्र मु ये मर्त्यधाम रु परलोक को जीवी एणु तो ये धन संपत्ति सबुर दायित्व तो उपरे एवं मोर केतोटी कथा मानिबो से ताकू गोटी गोटी कर चारोटी कथा कही। प्रथम कथाटी है अतुठे गाधेबू तुठे उठबू। द्वितीय कथाटी है बाड़ी रे हाट बसैबू। तृतीय कथाटी है चमर बाड़ लगेबू। चतुर्थ कथाटी है मझी नईरू पानी पीबू। यही चारोटी कथा मन रखिथबू या कार्यकारी करिबू एवं जदि तते कौनसी असुविधा पड़े बुझी न पारू तेबे ये ग्रामर तीन मुंडिया को पचारू। सेतबले चपल मन र बालक ये कथा को केवल शुणी थला। प्रकृति रे तार पितांकर देहांत हैला। समस्त क्रियाकर्म सरीगला। से पितांक कथा को मने पकई समस्त कार्य गोटी गोटी करने को लगिला। अतुठे गाधे तुठे उठिला। बाड़ी रे हाटटी बसैला। सबू जंगल सफा करी सेठी हाट बसैला। जमती आमर सब विभिन्न स्थान रे हाट बसे। एणु चमर बाड़ लगेवा कथा जो पिता कहीते से जेतिक कंसई को डाकी माने जो जीव मान को मृत्यु करने को पड़े जे छेली हो मेंढा हो कि जे अन्य कौन जीव हो से चमड़ा आनी चारिकड़ जाक घर चारिकड़ जाक बांधिला। गोटे कला सीढ़ी भली तैयारी करी मझी नईरू जाई पानी आनी पीला। बंधुगण ता देहरे क्षति हवा छड़ा उपकार किसी उपलब्धि कला नहीं। बाड़ी रे हाट बसैले हो हा हेरी दुनिया गंडगोल है। जो चमड़ार बाड़ बसैला गंध है घरे रहीगला नहीं। जो चार करी मझी नईरू पानी आनिला तादेर भी किसी से उपकार जानी पारला नहीं। एणु अतुठे गाधे तुठे उठवाटा सेटा किसी बुझिला नहीं कि बुझी पारला नहीं। ये चारोटी कथा न बुझी पारी से तीन मुंडिया खोजिला। तीनटा मुंड कहार यह एक असंभव कथा। जड़े वयस्क लोक गाँव में पचारा कहला नाई रे तीन मुंडिया क्या कह जाए जी अत्यंत वयस्क हो जाइथबो आंठू होची तार दुईटा मुंड मुंड को नुआई बसीथबो सी गोटे मुंड सी होची तीन मुंड। आम गाँवर राधु जेजे होउचंती बहुत वयस्क लोक से मुंड को नुआई तीन मुंड करी बसचंती। राधु जेजे को पचारिबु जा। से पिलाटी गला जमीदार को पुओ राधु जेज को प्रणाम करी पचारला बापा या कही जाइए मुझे करी ना रे बाबू
ଏହା କ'ଣ ବାପାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଇ କଥା? ତୁ ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଛୁ। ତୁ ଜମିଦାର ପିଲା, ଅଣ୍ଟାରେ ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ମାରିଥବୁ, ଟଙ୍କା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ହେଉ, ତାହା ଅତୁଠରେ ଗଲେ ତୁ ଲୁଗା ପାଲଟିଲା ବେଳେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିବ, ସେଠିକି ଲୋକ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁଠରେ ଉଠିଯିବୁ। ତୁ ପଛରେ ଯଦି ଖୋଜିବୁ ସେଇଠାରେ ଯାଇ ଖୋଜିଲେ ପାଇବୁ। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ବାଡ଼ିରେ ହାଟ ବସେଇବୁ, ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ହାଟ ବସେଇବୁ ସେଠି ତୁ ଏତେ ଫସଲ କରିବୁ, ତୋର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ କରିବୁ, ଯେପରି କୌଣସି ହାଟକୁ ତତେ କିଣିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପନିପରିବା, ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ତୋ ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇବୁ, ଜଳସେଚନ କରେଇବୁ, ଫସଲ ତିଆରି କରିବୁ, ନିଜେ ଆଣିକିରି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଏଣୁ ତୁ ପଇସା ଦେଇକି ହାଟକୁ କିଣିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୋର ବହୁତ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ଜାଗାବାଡ଼ି ଅଛି, ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଚମର ବାଡ଼ ବସେଇବୁ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ତୋ ପଛରେ ରହିବେ, ତୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଚମର ବାଡ଼ ଲଗେଇବୁ, ମାନେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ତୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଏହା ହେଉଛି ଚମର ବାଡ଼ ଲଗେଇବା କଥା। ମଝି ନଈରୁ ପାଣି ପିଇବୁ, ତା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବହୁତ କଥା କହିଯିବ, ତାର କଥା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସାରାଂଶ କଥା ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ ଏବଂ ତାର କ'ଣ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବୁ। ଏଇ ଚାରୋଟି କଥାର ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଆ। ୟାକୁ ଯଦି ତୁ ଆପଣେଇ ନେବୁ ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦରେ ତୁ ରହିବୁ ଏବଂ ତୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ତୋ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଇ କଥା ରାଧୁ ମଉସା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆରାମରେ ରହିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆପଣେଇ ନେବା, ଆମେ ତାହେଲେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସମାଜ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।